बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। नूतन वर्ष 2026 आपणक पई शुभमय हेउ मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर कामना। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास हेबा पई जाउछि, कारण एही नुआ वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण एही वर्ष 2026 रे गुरु आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे एवं शनि आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती। तो बंधु माने एही वर्ष 2026 रे आपणको केते मात्रा रे शुभ फल मिलिबाको जाउछि एवं केते मात्रा रे अशुभ फल मिलिबाको जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने वर्ष आरंभ रे आपणकर कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करूछंती केतु, आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती सूर्य, बुध, शुक्र एवं मंगल, आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती राहु, अष्टम भावरे गोचर करूछंती शनि एवं आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे गुरु। तो बंधु माने आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछंती सूर्य, सूर्य आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे एवं गुरु सूर्यंकर दृष्टि आपणकर एकादश भाव उपरे रहुछि, किंतु 14 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर षष्ठ भाव को आसीजिबे एवं सूर्यंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरे रहिबा। तो एही समय आपण आपणकर काम कार्य को नेकी बाहर को जाई पारंती, विदेश यात्रा करि पारंती किंबा कोनोसी दूर यात्रा करि पारंती। जो माने हॉस्पिटल लाइन में काम करूछंती, मेडिकल लाइन में काम करूछंती, सेमानकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। आपण आपणकर काम को नेकी हेउ किंबा आपणकर शिक्षा पाई हेउ आपण दूर यात्रा करि पारंती। षष्ठ भावटी होइथाय कंपटीशन भाव, स्पोर्ट्स रो भाव। तो कंपटीशन को नेकी एही समय बहुत भलो रहिबो। एही समय रे जदि आपण किछि कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करूछंती, कोनोसी स्पोर्ट्स रे पार्टिसिपेट करूछंती, तो आपणक पई बहुत भलो रहिबो। आपण आपणकर शत्रु मानक उपरे विजय लाभ करिवे एवं आपण आगो को बढ़िबे। 14 जनवरी नै 14 फेब्रुआरी पर्यंत समय आपनको एई सब क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता आनी देबो। तापरे 14 फेब्रुआरी रु नै 14 मार्च मध्यरे सूर्य आपणकर सप्तम भावरे गोचर करिवे एवं राहुଙ୍କ सहित गोचर करिवे। तो एही समय मध्यरे आपणको आपणकर क्रोध उपरे संपूर्ण नियंत्रण रखिबार अछि। निजर धैर्य बहुत भलो भाबरे आपणको रखिबार अछि। आपणकर वैवाहिक जीवन रे जेमिति किछि डिस्टर्बेंस न होए, आपण अधिक आर्गुमेंट न करंते, सेथि प्रति आपण ध्यान रखिबे। 14 फेब्रुआरी रु 14 मार्च मध्यरे आपणको एही सब कथा प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एवं वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो संपूर्ण वर्ष सारा आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति ध्यान रखिबार अछि। जेहेतु आपणकर सप्तम भावर अधिपति शनि अष्टम भावरे खराब स्थिति रे अछंती एवं आपणकर सप्तम भावरे पाप ग्रह राहु गोचर करूछंती, तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे मतभेद, मनांतर, डिस्टर्बेंस ए सब देखादेबा किंबा आपण आपणकर जीवन साथीकर स्वास्थ्य रे टिके समस्या देखि पारंती। एवं 15 मार्च रु 15 एप्रिल मध्यरे सूर्य आपणकर अष्टम भावरे रहिबे। एही समय मध्यरे आपणकर स्टमक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। एही समय मध्यरे मने रखंतु आपण जेमिति किछि बड़ डिसिजन नियंती एवं एही समय मध्यरे आपण आपणकर बाणी उपरे संपूर्ण नियंत्रण रखिबाको चेष्टा करंतु। एही समय मध्यरे आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य अनेक समस्या देखा देई पारे। छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होई पारे। एही समय आपण जेते पारिबे निज भितरे धैर्य रखंतु, निजको शांत रखिबाको चेष्टा करंतु। तापरे 15 एप्रिल को गुरु आपणकर नवम भाव को आसी जिबे एवं 15 मई पर्यंत गुरु आपणकर नवम भाव रे ही रहिबे। एही समय आपणक पई सर्वश्रेष्ठ रहिबो। जो माने उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुथिले सेमानक पई बहुत भलो रहिबो। सूर्य आपणकर नवम भाव रे उच्चस्थ होई जिबे
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଡମିସନ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 15 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ 15 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁଣି 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁଣି 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୃହା ବଢିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ସେତେଟା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେଠାରେ ନ କରି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆପଣ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନପାରେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଲଢିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବାଳୁଆରୁ ପ୍ରଜାପତି ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଶନି ଏପରି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢେଇ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲରେ ଆପଣ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ,
जेमिति कि आपनको लागुथिबो जे मो जीवन रे एते किछि घटी सारिछि जहा पई मो वर्तमान आगको एका मध्य लढी पारिबे। आपनको जदि कोनोसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपण निश्चित भाबरे तार फायदा मध्य उठाई पारिबे। विशेष करी आपणकर वैवाहिक जीवन रे आपण बहुत अधिक समस्या देखिबाको पाउथिबे, कारण कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती शनि एवं शनि वर्तमान आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछंती एवं आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती राहु। राहु हेउछंती पापी ग्रह। शनि मध्य खराब स्थिति रे अछंती, जहा फଳରେ आपणकर वैवाहिक जीवन रे आपणको अनेक समस्या देखिबाको मिलुछि। तो जे पर्यंत शनि आपणकर अष्टम भावरे रहिबे एवं राहु सप्तम भावरे रहिबे तो आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति टिके अधिक ध्यान रखिबार अछि, कारण आपणको मध्यरे अनेक समय डिस्टर्बेंस देखा देई पारे। आपणको मध्यरे मनांतर मतांतर देखा देई पारे। आपणको जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा देई पारे। आपणकर जदि कोनोसी कोर्ट कचेरी मामला चलीछि तो सेथिरे आपण टिके अधिक फसी जाई पारंती। आपणकर पैतृक संपत्ति को नै किछि वाद विवाद होई पारे। आपणकर कैरियर, आपणकर जॉब, आपणकर बिजनेस प्रत्येक क्षेत्र रे आपण टिके समस्या देखिबाको पाइबे। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको ऊपरे टिके अधिक प्रेशर बढ़ी जिवो, रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ी जिवो। कारण जेबे भी व्यक्तिर कुंडली रे शनि ओढी चली थाए तो विशेषतः आपणको ऊपरे रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ी जाई थाए, कार्यभार बढ़ी जाई थाए। शनि आपणको थकै देई थांती, किंतु परिशेष रे आपणको एक नुआ रूप रे ही पाइबे। मु आपणको पूर्वरु कहि सारिछि, वर्तमान आपणको जीवन रे जहा चलीछि से सब एक भलो परिवर्तन पाई ही चलीछि। तेनु संघर्ष को डरी न जाई आपण संघर्ष करि चलंतु। कोनोसी भी कार्य को न डरी प्रत्येकटी कार्य को आपण एक्सेप्ट करंतु। आपणकर जीवन रे जहा भी चैलेंज आसुची सब किछि को आपण एक्सेप्ट करंतु, जेमिति कि मु सब किछि करि परिबी। एई भावना आपण निजर मन रे रखंतु। बंधु माने गोटिए कथा मन रखंतु, आपण जेते भी महान व्यक्तिଙ୍କ विषय पढ़िबे तो निश्चित भाबरे तांकर अतीत रे आपण संघर्ष देखिबाको पाइबे। संघर्ष परे ही से माने सफलतार सीढ़ी चढ़ी ऊपर ही पहुंची थांती। तो वर्तमान आपणक पाई सेही समय आसीछि। तो आपण भाबि नियंतु आपणक पाई सफलतार शिखर अपेक्षा करी रहिछि। आपणको केवल सीढ़ी चढ़ी ताको छुईबार अछि। तेणु आपण कोनोसी जिनिस को न डरी, कोनोसी संघर्ष को न डरी निजर काम को आपण ठीक भाबरे करि चलंतु। वर्तमान आपण जानि परिबे जे वास्तव रे आपणकर शत्रु किए, आपणकर मित्र किए, निजर किए, पर किए। प्रकृत ज्ञान वर्तमान आपणको मिलि जिवो। तो 2026 मसियाटी आपणक पई संघर्षमय रहुछि सत, किंतु एहा आपणक जीवनर सत्यता विषय जणाइबो एवं एहा परे आपणक पई जे समय आसीबो ताहा आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। तेबे बंधु माने आपणक पई गोटिए प्रतिकार हेउछि, आपण निजर समस्या को कम करिबा पई प्रत्येक दिन प्रभु गणेशंकर आराधना करंतु। आपणकर जहा भी समस्या रहिछि आपण प्रभु गणेशंक निकटरे कहंतु। अन्यर काहार सम्मुखरे आपणको निजर समस्या कहिबार आवश्यकता नाही। केवल निजर मन कथा, निजर समस्या आपण प्रभु गणेशंक कहंतु। प्रत्येक दिन गणेशंकर आराधना करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन गोमातांको सबुज चारा खाइबाको दियंतु। निश्चित भाबरे आपणकर समस्या किछि मात्रा रे कम होई जिवो। बंधु माने भगवान हमर परीक्षा नै थांती। बेले बेले एपरी लोक थांती जो मानक लाइफ को जदि प्रॉब्लम आसे से माने हारी जाई थांती, डरी जाई थांती। सेइटारे ही से मानकर जीवनर समाप्त होई जाई थाए। किंतु जो माने प्रॉब्लम को न डरी फेस करी थांती, आगो को बढ़ी थांती, से माने जीवन रे बहुत अधिक सफलता पाई थांती। आपण जदि आपणकर चारि पाखर लोकन को देखिबे आपण ताहा निश्चित भाबरे हृदयंगम करि पारिबे। एही 2026 मसियाटी होछि आपण निजको शक्तिशाली बनाइबार वर्ष। तो बंधु माने मु आपनकु एहा ही कहबी, निश्चित भाबरे प्रत्येक क्षेत्र रे ए 2026 मसिया रे आपनकु समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो, किंतु समस्या को न डरी आपण आगो को बढ़ंतु। आपण निजर कर्म को ठीक रखंतु। निश्चित भाबरे आपनकु शनि देवंकर कृपा मध्य मिलिबो, कारण शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह। से डिसिप्लिन को भल पाइथांती, कंसिस्टेंसी को भल पाइथांती। तो डिसिप्लिन सहित आपण निजर कर्म को ठीक भाबरे करि चलंतु। शनिदेव निश्चित भाबरे आपनकु
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।